जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभु सुरासुरमुनीन्द्रादि कुतूहलसमन्वित स्वपितुर्भवनं तत्र नानाश्चर्यसमन्वितं ददर्श सुप्रभं चारु सुरर्षिगणसंयुतं द्वारि स्थिता तदा देवी ह्यवरुह्य निजासनात् नन्दिनोऽभ्यन्तरं शीघ्र मे एकैवागच्छदध्वरम् आगतां च सतीं दृष्ट्वा सिग्निमाता यशस्विनी अकरोदादरं यस्या भगिन्यश्च यथोचितं नाकरोदादरं दक्षो दृष्टा तामपि किञ्चन नान्योऽपि तद्वयात् तत्र शिवमाया विमोहित अथ सा मातरं देवी पितरं च सती मुने अनमद्विस्मिता इत्यन्तं सर्वलोकापराभवत् भागान् पश्य देवानां हर्यादीनां तदध्वरे न शम्भुभागमकरोत् क्रोधं दुर्विषहं सति तदा दक्षं दहन्तीव रुषा पूर्णा सती दृशं क्रूरदृष्ट्या विलोक्यैव सर्वैरप्यमपमानिता सत्युवाच अनाहतस्त्वया कस्मात् शम्भुपरमशोभन येन पूतमिदं विश्वं समग्रं सचराचरं यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञाङ्गो यजदक्षिण यज्ञकर्ता च यशम्भुस्तं विना च कथं मख यस्य स्मरणमात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो विना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति द्रव्यमन्त्रादिकं सर्वं हव्यं कव्यं च यन्मयं शम्भुना हि विना तेन कथं यज्ञः प्रवर्तितः किशिवं सुरसामान्यं मत्वा कार्षीरनादरं भ्रष्टबुद्धिर्भवानद्य जातोऽसि जनकादम विष्णुब्रह्मादयो देवा यं संसेव्य महेश्वरं प्राप्ता स्वपदवीं सर्वे तं न जानासि रे हरम् इते कथं समायाता विष्णुब्रह्मादयसुरा तव यज्ञे विना शम्भुं स्वप्रभं मुनयस्तथा ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा परमेशानि विश्वादीन् सकलान् प्रति पृथगवोचत्सा भर्त्सयन्ति भवात्मिका सत्युवाच हे विष्णो त्वं महादेवं किं न जानासि तत्त्वतः सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयोऽयं वदन्तिह यद्यपि त्वां करं दत्त्वा बहुवारं महेश्वर अशिक्षयत्पुरा शाल्व प्रमुखाकृतिभिर्हरे तदपि ज्ञानमायातं न ते चेतसि दुर्मते भागार्थि दक्षयज्ञेऽस्मिन् शिवं स्वस्वामिनं विना पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गर्वितोऽसि सदाशिवं कृतश्चतुर्मुखस्तेन विस्मृतोऽसि तदधृतम् इन्द्र त्वं किं न जानासि महादेवस्य विक्रमं भस्मीकृतः पविस्तेन हरेण क्रूरकर्मणा हे सुरा किं न जानीथ महादेवस्य विक्रमम् अत्र वसिष्ठमुनयो युष्माभिः किं कृतत्विह भिक्षाटनं च कृत्वा न पुरा दारुवने विभु शप्तो यदृक्षुको रुद्रो भवर्द्विर्मुनिभिस्तदा शप्तेनापि च रुद्रेण यत्कृतं विस्मृतं कथं तल्लिङ्गेनाखिलं दग्धं भुवनं सचराचरं सर्वे मूढाश्च सज्जाता
विष्णुब्रह्मादय सुरा मुनयोन्यो विना शम्भुर्मागता यदिहाद्वरे सर्वे वेदाश्च सम्भूता सांगां शास्त्राणि वाग्यत योऽसौ वेदान्तग शम्भु कैश्चित् जातु न पार्यते। ब्रह्म उवाच इत्यनेकविधा वाणीर्गदञ्जगदम्बिका कोपान्विता सती तत्र ह्यदयेन विदूयता विष्णवादयोऽखिला देवा मुनयो ये च तद्वच मौनीभूतास्तदा कर्ण्य भवव्याकुलमानसा अथ दक्ष समाकर्ण्य स्वपुत्रास्तादृशं वच विलोक्य क्रूरदृष्टया तां सतीं क्रुद्धो ब्रवीद्वच। दक्ष उवाच तव किं बहुनोक्तेन कार्यं नास्तिह साम्प्रतं गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता अमङ्गलस्तु ते भर्ता शिवोऽसौ गम्यते बुधे अकुलीनो वेदबाहो भूतप्रेतपिशाचराट् तस्मान्नाह्यायितो रुद्रो यज्ञार्थं सुकुवेशभूत देवर्षिं सदीमया ज्ञात्वा पुत्री विपश्चिता विधिना प्रेरितं न त्वं दत्ता मन्देन पापिना रुद्राया विदितार्थाय चोद्वताय दुरात्मने तस्मात् कोपं परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते यद्यागतासि यज्ञेऽस्मिन् दायं गृहीष्व चात्मनः। ब्रह्म उवाच दक्षेणोक्तेति सा पुत्री सती त्रैलोक्यपूजिता निन्दायुक्तं स्वपितरं दृष्ट्वा सीदृशितां भृशम् अचिन्तयत्तदासेति कथं यास्यामि शङ्करं शङ्करं दुष्टुकामाहं पुष्टा वक्ष्ये किमुत्तरम्। अथ प्रोवाच पितरं दक्षं तं दुष्टमानसं निःश्वसन्तीरुषाविष्ठा सा सती त्रिजगत्प्रसू। सत्युवाच यो निन्दति महादेवं निन्दमानं शृणोति वा तावुभो नरकं यातो यावचन्द्रदिवाकरो तस्मात् त्यक्ष्याम्यहं देहं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं किं जीवितेन मे तात शृण्वन्त्यानादरं प्रभो यदि शक्तः स्वयं शम्भुर्निन्दकस्य विशेषतः छिन्द्यात् प्रसह्य रसनां तदा शूद्रयेन्न संशय यद्यशक्तो जनस्तत्र निरयात्सु पिधायवे कर्णोऽधिमान् तत्तस्सु शुद्धये दन्तिदं बुधावरा। ब्रह्म उवाच इत्थमुक्त्वा धर्मनीतिं पश्चात्तापमवापसा अस्मरशाकरं वाक्यं दूयमानेन चेतसा ततः संक्रुध्य सा दक्षं निशङ्क प्राहतानपि सर्वान् विश्वादिकान् देवान् मुनीनपि सती ध्रुवं। सत्युवाच तात त्वं निन्दकः शम्भो पश्चात्तापं गमिष्यसि इह भूत्वा महादुःखम् अन्ते यास्यसि यातनां यस्य लोके प्रियो नास्ति प्रियश्चैव परात्मनः तस्मिन् वैरे सर्वेऽस्मिन् त्वां विना कप्रतीपक महद्विनिन्दानाश्चर्य सर्वदा सत्सुशेष्यकं महदण्डद्रिरजोध्वस्तमसु सैव शोभना शिवेति यद्वयक्षरं यस्य नृणां नाम गिरेरितं सकृत्प्रसङ्गात् सकलं गमाशु न हिन्ति तत पवित्रं कीर्तितमलं भवान् द्वेष्टिषि वेतर अलङ्घय
शासनं शम्भो महो सर्वेश्वरं खल यत्पादपद्मं महतां मनोलिसुनिषेवितं सर्वार्थदं ब्रह्मरसे सर्वार्थीभिरथादरात् यद्वर्षत्यर्थिन शीघ्रं लोकस्य शिव आदरात् भवान् द्रुह्यति मूर्खत्वात्तस्मै चाशेषबन्धवे किंवा शिवास्ख्यमशिं त्वदयन्ने न विदुर्बुधा ब्रह्मादयस्तं मुनय सनकाद्यास्तथा पर अवकीर्य जटा भूते श्मशाने च कपालधृक तन्माल्यभस्मवात् ज्ञात्वा प्रीत्या वस दुदारधि ये मूर्ध्विर्भिर्दधि तच्चरणोत्सृष्टमादरात् निर्माल्यं मुनयो देवा स शिवः परमेश्वर प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधिं कर्मदोचोदितं वेदे विविच्य वृत्तं च तद्विचार्य मनीषिभिः विरोधियोगपद्वेक कर्तुके च तथादयं परब्रह्मणि शम्भो तु कर्मर्षन्ति न किञ्चन मावपदव्यस्म कीर्तया अस्मदास्थिता सदा यज्ञशालुसो धूम्रवर्त्मं भुक्तो गीता परं नो व्यक्तलिङ्गं सततं वधूतसुसेवित अभिमानमतो न त्वं कुरुतात कुबुद्धिकृत् किं बहुक्तेन वचसा दृष्टस्वं सर्वथा कृधि त्वदुद्भुवेन देहेन न मे किञ्चित् प्रयोजनं तज्जन्म दिग्यो महतां सर्वथा वधकृत्खल परित्याज्यो विशेषेण तत्सम्बन्धो विपक्षिता गोत्रं त्वदीयं भगवान् यदाह वृषभध्वज दाक्षायणीति सहसाहं भवामि सुदुर्मना तस्मात् त्वन्दगञ्ज देहं कुणपं गर्हितं सदा व्युत्सृज्य नूनमधुना भविष्यामि सुखावहा हे सुरामुनयः सर्वे यूयं शृणुतमध्वच सर्वथानुचितं कर्म युष्माकं दुष्टचेतसां सर्वे यूयं विमूढा हि शिवनिन्दाकलिप्रिया प्राप्स्यन्ति दण्डं नियतमखिलं च हराध्रुवं ब्रह्म उवाच दक्षमुक्त्वा ध्वरे तस्मिन् व्यरमत्सा सतीस्तदा अनुदचेतसा शम्भो स्मरत प्रणवल्लभम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीवाक्यवर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। जय गुरुजी।